Ay, kaon, guys. Day, mato ka? Mato mo? Ha? Wala dua? Terus sa rin dua, day? Saan mo na ni mo? Ha? Kaon na po nagisod. Kaon ta, guys. Ha? Inahay, guys. Inahay, guys. Hi, guys. Hi, guys. Hi, guys. Lisngag ang ilong, guys. Buyag lang, guys. Gusto kayong tingog. Hi, guys. Hi guys. Ay, sorry po, guys. Lang agtang ni ate, guys. Nakita, guys. Hi, guys. Hi, guys mo. Na hi, guys. Ngangaan ta, guys. Ngaan ta, guys. Oh, love you, anak-anak. Anak-anak. Ina, love you. Taro nga. Kusga. Ayabo, guys. Oh, mama, guys. Dugay kay mauli si Masi. Laag-laag lang si Asi na. Na? Oh. Oh, sige laag. Wala ta kuyugan, no? Yata yun. Bad na. Bad na. Ha? Hindi ta kuyog. Hindi man ta pa kuyugon, ha? Oy, kaluoy aning guys. Uy, wala gi pa kuyog ang ilong. Oh, ang ilong. Ay! Ang ilong ko. Hi guys. Hi, guys. Hi, guys. Ayaw lang. Ayaw pang hapok. Bad na. Oh, bad na. Bad ma. Ay, dili. Bad na, ha? Oh. Ngipon ni mo. Ngipon ni mo. Oh, ano, adaw? Ah. Hi guys. Hi, guys. Hi lang. Ay, No. ay, ansa di ay. Ansa man? Bad. Bad, luwa. Anto luwa, gawas. Wala pala. Ha? Wala pala ito. Oh, anto kaluwa. Oh, hinay. Balik dayon. Ay? Bye-bye. Nagkon-kon siya siyang hair, ay? Tarong kay lab. Hi. Hi. Yes. I love you. I love you. Ngay ko pan, ha? Ay, carrot. Ngay ko pan, ha? Carrot, oh. Oh, shark. Ngay ko, ha? Carrot, money. Ha? Carrot, money. Ang shark, ganing na. Carrot, money. Inda, alo. Inda, alo. Hoy, nakita. Tabo ni. Awalnya. Ayo, mau